Sini borok dan nih. Acha. Sengko Rajani dal sekarang. Orang bawa masuk dita, seng declare ini. Raja declare kai, orang bawa masuk di pia. Sini di kan sing tu sing sarana bur nai kata. Hanya bur dile nos kai na pare. Kere. Seng basina lama na mana ini. Sini buba gara tu sengno basi renan bagai naik tongle. Buba gara ni ne kok no, orang masuk di hai cikok. Boni bagai nongo, mana ipan terus seng jatuh sangat guru nai. Kau putar tu. Ini prai 300. Ini harus ini apa? Ali paribar tunggu 3 jam. 3 jam. Ini harus. Mono sino deh. Mono sini. Ata. Mati sini mah. Mau kage, mau bolong tunggu sini. Tahu sih menteri di sini. Orang tu jago mah. Kena ada. Pagi Kena ada pumu. Di sini apa? Bahaya sampai. Tam bahaya. Kaham tunggu ini boleh, kaham tunggu boleh. Kok kiri, kok sih? Seng tak kisah cini, jakin bagi orang suka ceng tak lagi bud marlep nih. Kun hanya ni kiri. Baru sini kan, apa sini di kamu sini, emel sah. Emel apa emel? Tak perlu nak emel ya. Oh bisa mau nak emel ya, coy lam. Gum kayak di sini menteri. Seng jati ni bagi, dok ni bagi, tiap bisa cini bubar lagi matang ini. King tong Nama tam bayar sih. King tong Saya hasil mana payah, non yang payah lagi. Kata. Dan Salah jadi mas semua cini cinta. bagi cini dok jati ni bagi cuma payah. Sari yang masak aja. Kalau tongboy je. Nama tong baca. Kan mau. Oke, sampai. Kaham na Tak belen. lagi raja haji tu. Pap mung tunggu tabu master 50 jona kiri. Sekolah. Sekarang master si mater lang nai. Orang semua sulai tunggu terang pakai. Amti tu Namu payah ni sih. direct appointment tu ni ya. Sering nai private tutor hijab pun mana nai. School calon nu bagi. Amun bagi tawa nai. Hai siko. Kintu taklai rajan lagi matang nai. Raja tu bat parti. Hah? Raja sawa, Je gorudi na orang nomar. No saklai ni beli ceng. Election aja Sikit. ada bang. Election aja saklai nai. Interi rogon saklai. Agen tu sebenarnya mudah tu sebenarnya. Ya kara hamne. Kamal tibra. Iko. Nggak ya, iko mau sih nangganan cewek. Nanya. Tak lagi aja jaga ada sawaran bud lain itu. Tek kau ini nasi di. Hah? Do. Jorom ni bas. Jeng tiba motha. Rajan party. Kurang nayo. Kita bangun nayo. Mobile. Yang mana boleh? Jeng di. Dia malingnya kok. Ini poribar kita pakai. Ini cini atau saklai taruh ni, arun boot mat lagi. Buji kah? Bo hongkai sini cori lam ni MLA. Ko ubu ka sini tege sakai takar jala ni MLA keplai nai. Sini menteri. Angkai di sini yem. Ko buji ka. Awon orang was mulai taklai mawan sulai. Dorjor Maharaj jaga buddi hinai. Orang marna. Sini ko sanai orang marna do. Mereka kau ikut. Taklai le. Orang Nama borok tongboy. Hello. Yang sebelah. Mono sino deh. Silia na. Sini menteri. Orang tu ada forma. Age cini kesam, ukur pun kesam. Bijarang kontol belage. Bo kai sini takar jala ni joton keplai nai MLA. Ar bo hongkai cori lam ni MLA. Yo kita mau. Bisudit Tipra koloi. makan MLA tipra makan. Kalau Tipra mathani.
이거 뭐게 카통 MLA 진이우 저리람 Pokai takar jalan ni MLA. 정도는 그런 거 잡아줘 딱ላይ 정 진이 이제 부바그라 저자가 가워 생활은 딱ላይ 한 땅피 땅 버기 말에 진이 자티도 감는 버기는 돈 보는 거로 감는 버기 안 버기 정가라 거의 진이 피랑네 버기 마왕성 SQ kaisa takline ho sung party change khaimano ha nini basabde no kama bekar tongo master maya lama hami awas hako phasine ba sung musungo jengje saka phano kaisa pressure group sorkana pressure ime hote sung deke ulia sung thane to chesta khaia malia isan baging lia angkhamo ya tab sunga bulte khailia sung taklai sorkana jakum pressure nai o but ni madem baile sung madem abun sung no koina pa no sung ba khotongli raja bai do Apa orang bahaya? MLA. Corilam ni MLA. Tun ketal building ni tolawa suwa. Tiga nung faidi. Ang bain 네, 어넌트 대보르마 본 그나카테 TNB 니 어넌트 대보르마 비제랑은 পরে বসে এডিসি এসটি সিট তিনটা সিট বাড়ি Karena ini poribar aku runa nanggu borak borak borak. না না মানাই অনেক কষ্ট করে চলি তো Onek নং পরে ফাইদি বিনল তারপরে ভোট দি পরে বসকাং তালে লাস্ট সঙ্গর মঠে বসে উপায় দাঁড়ানা মন বই সং বাসাইয়া সং জানা প্রেসার কোথায় জানা বুটনা না আগে সিট তুমি মহড়া সেটা ও দিলি টাম Ini rakyatnya bahala lagi jalan. Ini bo amcayo nor thangai guri lakya. पहिला हामबाय कक्तिपुरावनो जों दिनै आंनि लगे सबसे कपलाय टाकाजालानि MLA सयं दङ তারপরে যে জায়গা বুঝিতিয়া জায়গা আরো যেতে নাইব আনি MLA খাতুং দङ ইয়াङो जोंनि MLA बिश्वजित दङ जों दिनै ও মনাই পাথর ও जों 4টা হইতে 5টা ওয়ার্ডও হিমলাইকা আনি লগে অন্তত বেশি এফানো 15 হইতে 20 জন দङ অরও আং নুকজাখা যে ত্রিপুরানি চিনি মুয়া সানাই রংনি বুট অর টোটাল ভোটার দङ 2500 ও 25 জন বিসিङ বরনি মাইনরিটি বাই এবং জেনারেল বড় টোটালি বেশি হইব 450 ভোটার নাই বাকি যত চিনি যে থানায় বিধানসভা বুট ফুরু চিনি অমিয় নোয়াতিয়া বাজাফুরু অরব 1200 ফুট মানু তাবুক তিনিনি जों হিমই নগ নগ বরংনি থানি থাং কক তুনিকা কক সালাইকা আনি লগে দুইজন MLA কামকে কক সাকা অমন পরে বরংনি বুখা বুসামানি নুগিখা जों তাবুক ই 25 নি বিসিङ जों তাকলাই আগগৈ ও মনাই পান্থর जों जेखेपन 1500 ভোট মানাই অবশ্যই আশাবাদী এবং জনগণনি কক জনগণ জেরিখা जों তাকলাই এই ধনপূর্ণ जों जेखेपन ত্রিপুরা মথা কপলাইখাই ফুলুনাই অবশ্যই ওয়াদা এবং বুবাগারানি ওয়াদা जों তাবুক বিজেপি নিব সত্রিয়া CPM নিব সত্রিয়া তারপর নির্দল নিব সত্রিয়া जों ডিসিশন খাইনাই চিনি বুবাগারা ডিসিশন খাইনাই লাস্ট जों 31 হইতে 1 তারিখ অলরেডি ডিক্লার নাই সাবনো जों কপলাই খাইনাই খাইয়া অব ত্রিপুরা মথানি উপর নির্ভর দङ অসিত অবশ্যই কক জরাসিমি নাইসিং দংদি আবনি বাগै आं साखा চিনি তিনিনি হিমমানি जों তিনি ওয়ার্ক খাইবেন অর দুইজন MLA आं बाय अनेक हेल्प खायका এবং आं निजिस বয়স্ক তৈরি হিমকা বনি বাগै চিনি অ ফল কোন দিন মিস থাংলাক অব অদনপূর্ণ সাহায্য খাইনাই তিনিনি বুটার হামবাই Kami guriman bising tu ibu bahirok lukurongni mesis rok mangka kisah saya. গলে হামবাই ককটিপ্রা চ্যানেল ন তিনি 29 তারিখ আগস্ট 2023
নির্বাচন বুসকাং 5 তারিখও ভোট ইলেকশন নির্বাচন ভোট দুজাকনাই বনরুক সাইনো जों डनपुर 23 डनपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सिनि बाय इलेक्शन जों तिनियाव फाइलिजक तिप्रा मथानिंगै जों अर नग नग थांका मनाय पाथरनि बिसिनि प्राय 3टा वाट थांका सब जागान थांनाय माने तिप्रा मथानि बागै सारा रजाक बरकटा राजा जे जागा साव आरो भोट दोननानै बागै तयारं जा बाले खाटं राजा जों जे जागा थाङैयो जे जागा थाङै कक साव जे जागा बुबागरान कक सायो जत जागानो पजिटिभ रेसपन्स जा कारण अरन बरक बें खागोनां बरक दफाना हामजानाय बरक अर गुबुन जागासो मासा मुसलर हंपना अ जागा सेरकम जागा करै এবং मथानि पजिशन खुब गाहामन दङ बरक बुबागरा जे जागा दङ आरन दंना हिनि बरक दतन साजा सिनार टिप्रासो भोटार 14000 दं 14000 बिसिङाव भोट गाहाम कर लायखाङे कास्टिं माने बिसिङाव जों अन्तत 10000 कासा कासिले जों भोट माने आबसिनि आसाखौ थांनाय जों भोट बासाखा 8000 मतन भोट मांखा ताबुकते खाबासा लायजाक कारण बाय इलेक्शनाव भोट दुइबो जे बरकनो भोट दुमानि आ बरक भोट दुजानाय बरक पास हाजार इलेक्टेड छे ब निजे रिजाइन दिवो आमो खलेक्टाइसे उपनिर्वाचन उपनिर्वाचन भोट थांमोनाव त तामबा ब बासा मानि बता मुतुस्ति बासाखा आबनि बागै आरो भोट नानै ताइसा नांफिका बनरुक साइनो बरक ताबुक बुबागार साबना भोट दे निसा आबनस नासिं दं ता बुबागारनि सिगनेल तामंनाय बुबागार बुसकाङो 5 तारिख सामने भोट दे जों ताबो सामने भोट दे नि जों ताबो सायको कारण सिनि मथावर टिप्रा मथावर जों अर बुसकांनि 5 तारिख बाय इलेक्शन जों कन्टेस्ट खाया जों कन्टेस्ट खायबार जों पानिनि मतनिया जों आबनि बागैनो जों निर्णायक भूमिका नावयाखै जों अर एक फैक्टरनि बासाखा अ फैक्टरनो जों जे पार्टी जोंनाव सिनि दाबि दावरनाय सिनि दाबि दावगसिनाय सिनि आदर्शना हामजांनाय सिनि बुबाग्रा जे सामाहाय आ जे सानाय नुनाय जे रना होनाय जों बनिनो पक्षनो भोट दिनि जों अल सालायनाय साला साननाय छिगा अमाहिनि संता प्रसाद छिगा जतन रेडी बुफुरु 5 तारिख फाइनो आबनो साइजंग जों जत वार्कार सिनि लिडार अत्र एलागानि जे मनाय पाथनि बिसिरि साल मनिटरिंग कमिटि अर लिडार्स वाइटिएफ टिफ्रा मथनि आदंग जतना आगो गायतिनि खातम खाजाके खै जों बिसि दु कैम्पेन खाइमांखा जों एमन मुरा हाथाय कासै फन्द जों सिनि खाइनि गया खुब गाहाम रेसपन्स बरक बुबागार नासिक दङ बुबागार साराता यक समा मानां मांगला खानि बरक जतन बिनिपुर फेट बिनिपुर ट्रास बिनिपुर बिसास नारगनि जतन ताब खजरा टिप्रा सानि अरनि टिप्रा सारक ताब बबाइन दंनाय नि ताब पन्द दं खालगै दं अब बरक 5 तारिख बुबागार तामने सामने रेडी बनानासि नि आसुमा media rokno tini cheng donpur by election chini kormi rok by chini mothani borro be cheng malna phaileka tini cheng haine hai monai pathor bisio oro cheng phai sopai lekha chini oro chini chairman rotongo chini amchani joto leader rotongo tai cheng obon sana phayo tini chini joto monai pathoni amchani borro rokno donpur ni basirong cheng mon sana phayo je takla je chini baskangni 5 tarik je by election baskang ungui tongo omo ching bale wanchonan dorkar taun bagai himalaya chini ostitro khani ni bagai chini je demand chini je constitution solution ni bagai ching tabuk nogo nogo thangi ching prasar khai tongo je o tiprasa sara je bubagra netite jeng tipra motha khai femini obo bubagra ne ekmatro sono instruction denai je agami dino thenango ching sabno budunai sabno budia sabno budeke kahamone sabno budeke kahamung yangnai obo ching tabo amse ching prasar khai tonglayo ar obono chini wan sokmung obono ching je jaga bubagra sawa ching takla aron budnai ching tan bagi himala ching tipra motha ching takla by election ching contest khailia ching jage bul khaikya ching tai bul khailia ching asuk bosor बै रासुनि थंजागै फायगा 70 72 बसर गोबां पार्टिनि जों रि फायलेखा बेयाव टाकलाय जों पलिटिक्स खालेसने जों साबनो रिखे चिन दफान बै काहामनायनिया अबो जों तिनि वान सकलाय दङ आउन बगै जों तिनि मनाय पाथनि बिसिनि बिसिंगो 4 नम्बर वार्ड 3 नम्बर वार्ड जों थाङै दुर दुर केम्पेन बु खायलेखा जों चिनि पाजोतो आमसेनि चिनि ताखरं नगो जों हाबि सालायगा क कारण तान बगै चिनि अबो चिनि अनेक वान सजना बिषय चिनि अस्तित्व खानि व्यापार दङ जों आम बगै म कष्ट मस सातुं फन वाति फन तो जों नगो नगो ताब थांलाय दङ प्रत्येक दिन चिनि अ दनपुरो चिनि तिप्रा मथानि एमएलए एमडीसी ईएम रो ता जतो लिडर रो जों गतन हाबलाय दङ ताबो अ दनपुर इलेक्शन अबो बाय इलेक्शन अफ चिन बगै इम्पोर्टेन्ट बक्सनगर बो चिन बगै बले इम्पोर्टेन्ट ताकले जों जवाब रेनाय जे तिप्रासा सारा कुनो सरकार फाइमिया कुनो एमएलए अंगमैया अबनो चिनि ताकले जों प्रमाण खायने आमनो जों दिन वान सकलाय नग नग खामानि बिसिंतै बाहाय लुकुरंनि ताम रक मा खाने नाय नरक साइमन अरो चिनि तिप्रासा चिनि बुकुं बारा रो अरो प्राय नियर अबाउट 14000 दङ भोटर
14,000 मतो भोटार दं ओंखाय जों 14,000 भोटार गाहाम जों अर जों सारामानि दं थांनाय इलेक्शनावबो जों अर प्राय 70-80% जों 70% एबाब जों अजा खिन्थु थांनाया जों जोंनि अमिय नवाटियानो जों बुदि जों जतन रखलायखे ओंखाय जों ताबो रेसपन्स मानि दङ जारा तिप्रा मथ आगे तंनो रागे जे बुद नाय र ताबो ब्रो रेडी न दङ जे बोबागान लगइन दङ जों नग नग थामन गाहाम रेसपन्स मानि दङ एबं चिनि जों हमनो चिनि बिश्वास दङ जे जागा चिनि बोबाग्रा बुद दि नि सानाय आउरन बुद ने चिनि बिश्वास दङ दृढ़ बिश्वास दङ हामबाय